Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la viande à l'oignon. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة اللحم بالبصل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Première chose, j'aurai besoin de 800 g de viande. J'ai l'agneau, 3 morceaux, j'ai un petit peu d'eau, 2 gousses d'ail. Pour les épices, j'aurai besoin d'un petit peu de gingembre, poivre, paprika, sel et curcuma. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الاولى راح احتاج 800 غرام ديال اللحم، عندي 3 ديال القطع ديال اللحم، عندي فصين ديال الثوم، شويه ديال الماء. بالنسبه للبهارات او التوابل راح احتاج شويه سكنجبير، شويه ديال الفلفل كحله او الابزار، شويه الفلفل الاحمر الحلو، وشويه ملح. الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، وشويه خرقوم او كركم. Dans un plat pour mélanger, je vais mettre une petite cuillère de curcuma, ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. غادي ندير الملح على حسب الذوق والرغبه. Un petit peu de sel, ça dépend le goût toujours. Et paprika. Une petite cuillère aussi de paprika وملعقه صغيره ديال الفلفله حمراء. Et la moitié de petite cuillère de poivre ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفله كحله او الابزار وملعقه صغيره ديال سكينجبير. Une petite cuillère de gingembre. j'ajoute l'ail وراح اضيف الثوم et je mets l'eau وراح اضيف الماء. j'ai ajouté un verre d'eau. ضفت كاس ديال الماء. et je mets la viande ici. وغادي نضيف اللحم في هذا الخليط. alimentaire ديال البلاستيك الغذائي et je laisse reposer 2 heures à 3 heures au frigo. نخليه يرتاح ساعتين حتى 3 ديال السوايع في الثلاجه ومن بعد نرجع. Dans une marmite, je vais mettre l'huile d'olive. في طنجره غادي ندير زيت الزيتون، حوالي 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ابوبري 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et un morceau du beurre، واحد القطعه ديال الزبده. et je mets la viande وغادي ندير اللحم et je le mets sur le feu ونديرها على نار هادئه. Après, j'aurai besoin l'oignon. J'ai 6 oignons que je découpe comme ça et un petit peu des amandes. وراح احتاج ايضا البصل، قطعته الى شرائح الى اجنحه. عندي 6 ديال البصلات وشويه لوز. Après, j'ajoute l'oignon, راح اضيف البصل et
sur l'oignon, je vais ajouter le reste des épices et de l'ail où j'ai mis la viande. وعلى البصله غادي نزيد التوابل والثوم اللي رقدنا فيها اللحم. et je laisse cuire sans ajouter l'eau. وغادي نخليها طيب على راحتها بلا ما نزيدو الماء، راح ديجا زدنا الماء في اللحم من قبل. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile végétale في مقله صغيره. درت واحد شويه ديال زيت المائده et je mets les amandes وندير اللوز يتقلى. Puisque maintenant la viande elle est cuite, je vais l'enlever. غادي ننزع اللحم بما انه طاب. Et je laisse l'oignon terminer la cuisson. ونخلي البصله تكمل الطياب ديالها. Et sur la viande, je vais mettre un petit peu du beurre. وعلى اللحم غادي ندير واحد شويه ديال الزبده. Et je le mets des minutes au four. وغادي نديره 10 دقائق في الفران في كل جهه بكل جهه. Je vais mettre dans le tagine. غادي ندير في الطاجين نشوف الطبسي. Je vais mettre l'oignon. Après j'ajoute les amandes بعد نضيف اللوز. Et voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.